vuestro culto racional. Therefore, I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. El domingo pasado estuve hablando acerca de cómo Dios dirigió a Pedro Last Sunday we spoke about how God directed Peter para que fuera a la casa de Cornelio. for him to go to Cornelius's home. Y les decía, finalizando, esta es la base de la iglesia en la que usted está. And in the ending I told you that that is the basis of the church in which you're in. Cornelio, cuando supo que Pedro venía para su casa, When Cornelius knew that Peter was coming to his house, reunió a su familia, reunió a sus amigos, he got together all his family and friends. reunió a sus vecinos. He got together all of his neighbors. Y cuando Pedro llegó a esa casa estaba llena de And gente. when Peter arrived to that house was full of people. Ese fue el primer grupo familiar That was the very first family group que hubo en la iglesia de los gentiles. that was in the church of the Gentiles. Fue el primer grupo familiar. It was that very first family group. Cornelio prestó su casa y allí bajó la gloria de Dios. Cornelius shared his home, and that's where the glory of God descended. Y dice que hubo un toque de parte del Espíritu muy hermoso. And it says there was a beautiful touch of the Spirit. Y eso es lo que creo que debe de haber en cada grupo familiar. And that's what I believe that there should be in every family group. Los grupos familiares es lo que Dios nos ha puesto es la base de nuestra iglesia. Family groups are the basis of our church. Y quisiera invitarle, mi hermano, a que entendamos un poco lo que es la visión de la And iglesia. I'd like to invite us to understand a bit of what the church's vision is. Tú y yo no podemos estar en una visión si no la entendemos. You and I can't be in a vision if we don't understand Tú it. y yo no podemos avanzar dentro de una visión si no la entendemos. You and I can't advance in a vision if we don't understand it. Es necesario entender. It's necessary to understand Y it. yo le invito hoy, mi hermano, a que entendamos un poco de la visión que Dios ha puesto sobre esta iglesia. And I invite you today to understand some of the vision that God has placed in this church. Y tiene que ver con los versículos que acabamos de leer. And it has to do with the verses that we just read. Es el apóstol Pablo escribiéndole a la iglesia en Roma. It's Apostle Paul speaking to the church in Rome. La iglesia en Roma, algunos romanos recibieron al Señor Jesucristo. In the church in Rome, some Romans had received Jesus Christ. Tal vez algunos de los primeros romanos que recibieron fue Cornelio. Maybe some of the first Romans that received him was Cornelius. Pero realmente la palabra de Dios dice que Pablo fue el que instituyó la iglesia en Roma. But in reality, the Word of God says that Paul was the one that started the Church of God in Rome. Pero yo sí creo que como comenzó esta iglesia fue con un grupo familiar. But I do believe that how this church started was with a family group. Nuestra iglesia This, our church, comenzó con un grupo familiar started también. with a family group as well. Y empezamos a hacer grupos familiares, mi esposa y yo. And my wife and I started to do family groups. Y estuvimos mucho tiempo haciendo grupos And familiares. for a very long time, we were doing those groups. Llegamos a un punto donde mi esposa tenía 5 grupos y yo tenía 5 grupos. There was a point where my wife had 5 groups and I had 5 groups. Lo hacíamos el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes. We would do it Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, and Friday. Todos los días teníamos grupo familiar. Every day we had a family group. Teníamos un solo carro. We only had one car. Y yo tenía que ir corriendo a dejar a mi esposa donde era el grupo familiar de ella. I had to run and drop my wife off where her family group Y yo was. corriendo iba a donde yo tenía mi grupo familiar. And I would run and go to my family group. Luego cuando terminaba mi grupo familiar tenía que ir a recoger a mi esposa. After my family group, I had to go pick up my wife. Y luego con mi familia regresábamos a casa todos los días. And with our family, we went back home every single day.
Y los que dirigen grupos familiares saben a qué hora se termina un grupo familiar. And those who direct family groups know at what time a family group really ends. Y esto fue lo que el Señor nos puso en nuestro corazón a mi esposa y a mí. And this is what God placed in my wife and I's hearts. Creemos que en los grupos We familiares. believe in the family group. Creemos en formación de liderazgo. We believe in forming leadership. Creemos en enviar ese liderazgo a que se multiplique hacia otros grupos We familiares. believe in sending that leadership to multiply in other family groups. Creemos en la expansión del reino de los cielos a través de grupos We familiares. believe in the expansion of the kingdom of heaven through family groups. Creemos que el sitio más confortable en la iglesia es un grupo We familiar, believe that the most comfortable place in a church is in a family group, donde usted puede compartir con los demás hermanos, where you can share with other brothers donde and usted sisters, puede recibir. where you can receive. Mi hermano, esto no es un área religiosa. This isn't some religious area. El grupo familiar es algo The poderoso. family group is something powerful. Y si usted es un líder de grupo familiar, And if you are a leader of the family yo le group, invito, mi hermano, que no haga una reunión religiosa, I invite you to not do a religious meeting, sino que haga una reunión poderosa but make a powerful meeting con el poder del Espíritu Santo, with the power of the Holy Spirit, tocando y transformando las vidas. touching and transforming lives. Creo firmemente en la transformación de I vidas. firmly believe in the transformation of lives. Soy testimonio de la transformación que Dios puede hacer en una vida. I am a testimony of the transformation that God can make in a life. Y si Dios lo pudo hacer conmigo, ¿cuánto más lo hará contigo? And if God was able to do it in me, how much more can He do it in Y you? si lo pudo hacer contigo, And if He was able to do it in ¿cuánto you, más lo hará con otros amigos y parientes suyos? how much more can He do it with other friends and family of yours? Esa es la expansión del reino. That is the expansion of the kingdom. Pero Pablo le habla a la iglesia en Roma. But Paul speaks to the church in Rome. Ellos estaban rodeados de una cultura romana. They were surrounded by a Roman culture. Ellos estaban tratando de seguir a Jesús, They were trying to follow Jesus. pero al mismo tiempo estaban rodeados de una cultura romana. But they were also surrounded by this Roman religion. Se me olvidó decirles, esta palabra la recibí de un hombre que admiré mucho, I forgot to say that this word, I received it from a man that I admired very much, Miles Monroe. Miles Monroe. Miles Monroe se llama. Miles Monroe. Un hombre que escribió unos muy buenos libros, y usted los puede conseguir. A man who wrote some great books, if you can get them. Y un hombre que tuve la oportunidad de escuchar algunas conferencias de él personalmente ahí en Miami. And I was able to hear some of his conferences in Miami. Pero es un hombre que Dios se lo llevó y está en la presencia del Señor. He's also a man that God took, and he's in God's presence now. Un día regresando a Bahamas, One day going back to Bahamas, aterrizando el avión, vino un viento huracanado y el avión se estrelló y murió él y su esposa. as the plane was landing, there was a large wind, and the plane didn't make it, and him and his wife died. Me he leído todos sus libros I've read all of his books, y de él saco esta predicación. and I get this sermon from him. Se puede decir que la estoy calcando y se la estoy trayendo a la I iglesia, could say that I got it and then I'm bringing it to the church, porque creo firmemente because I firmly believe que tú y yo tenemos que extraer mucho del reino de los that you cielos, and I need to extract so much of the kingdom of heaven. entender del reino de los We need cielos. to understand of the kingdom of heaven. Y Miles Monroe me enseñó mucho del reino de los cielos. And Miles Monroe taught me a lot about the kingdom Ahora of heaven. regreso nuevamente. La iglesia en Roma estaba queriendo seguir a Jesús, Now I come back again, and the church in Rome wanted to follow Jesus, pero estaban rodeados de una cultura romana. but they were surrounded by a Roman culture. Es parecido a lo que a nosotros nos ha pasado. It's similar to what has happened to us. Nosotros estamos rodeados de una cultura We are surrounded by a culture, y esa cultura nos ala muy and fuertemente. that culture pulls us so much. La cultura es un área en el ser humano más fuerte que cualquier otra área. The culture in human beings is one of the strongest parts, more than any other parts. Tuve la oportunidad este fin de semana de estar en un matrimonio This weekend I was able to be in a wedding, y pude ver mucho de su cultura. and
and I was able to see a lot of their culture. Y la cultura la llevamos a todo lado. And our culture, we take it everywhere with us. El día de ayer hubo un partido de fútbol Yesterday there was a soccer game, y salió a flote el colombiano. and the Colombian just floated out. Y grité con alma, vida y sombrero los And goles. I screamed as hard as I could for those goals. Esa es la cultura. That's the culture. Tú puedes ser de Venezuela. You could be from Venezuela. Tú puedes ser de Puerto You Rico. can say be from Puerto Rico. Tú puedes ser de República You Dominicana. can be from the Dominican Republic. Y hay una cultura intrínseca en cada uno de nosotros. And there is a culture inside of us. Y esa cultura es muy fuerte en nosotros. And that culture is very strong inside of Aún us. hemos salido de nuestro país Even though we left our home, y hemos venido a esta tierra que Dios nos ha entregado. our country, and we came to this land that God has given us. Pero aún así la cultura nuestra está en nosotros. But even then, our culture is inside of us. Por lo menos en mi casa se come colombiano. At least in my home, we eat Colombian food. Los frijoles colombianos. Those frijoles are from Colombia. La papa hecha como se hace en The Colombia. potatoes are made how they're done in Colombia. Y alguien diría, pero ¿por qué no cambiamos de cultura? And some may say, why don't you change your culture? A través de un proceso Through a process, se comienza a cambiar la cultura. the culture starts to change. Y finalmente nosotros, los que hemos tenido bastante tiempo aquí en los Estados Unidos, And finally, us who have spent a good amount of time in the United States, ya no somos ni de allá ni de acá. we're not from there or from here. Ya tenemos un revuelto, We already have this mix. porque ya tenemos cosas de lo que es de Estados Unidos Because we have things in us from the United States mezclado con nuestra cultura. mixed with our culture. Y entonces tenemos una subcultura. So we have this subculture. ¿Por qué le hablo todo esto? Why do I say all of this? Porque la cultura es muy fuerte. Because the culture is very strong. Ahora, la iglesia en Roma Now the church in Rome estaba rodeada por toda la cultura romana. was surrounded by all the Roman culture. Y esto le traía preocupación al apóstol Pablo. And this worried Apostle Paul. El apóstol Pablo miraba a la iglesia, Apostle Paul would look at the church, pero de repente veía que la iglesia era muy igual a los romanos. but suddenly he saw that the church was too much like the other Romans. Y al principio yo decía, pero pues ¿cómo quiere que se parezca? Well, at the beginning I said, what do you want them to look like? Es la iglesia It's a church que está en Roma, that is inside of Rome, que vivió en Roma, that lived in Rome, que come como romano, they eat like Romans, que duerme como los they romanos sleep like the Romans, y que se levanta como los romanos. and they wake up like the Romans. Pero Pablo estaba preocupado porque esa iglesia era muy romana, But Paul was worried that that church was too Roman, demasiado romana. way too Roman. Y entonces Pablo le escribe allí a Roma preocupado para que dejen de ser tan romanos. And so Paul writes to the Romans so that they stop being so Roman. Y tal vez Pablo nos está escribiendo a nosotros. And maybe Paul is writing to us. Y tal vez nos está llamando a que dejemos un poco de ser lo que somos. And maybe Paul is telling us to stop being a sum of what we are. Quiero explicarme por qué. I want to explain why. Porque dentro de la cultura romana habían cosas feas. Because inside of the Roman culture, there were ugly things. Habían costumbres que eran muy malas. There were customs that were very, very bad. Pero como ellos estaban viviendo dentro de Roma, But since they were living inside of Rome, esas costumbres a ellos les parecían que era normal. those customs to them seemed normal. Entonces Pablo le está escribiendo a Roma y les está diciendo, mire, hagan algo porque ustedes ya dejaron de ser romanos. So Paul is writing to Rome and he said, do something because you're no longer Romans. Mire lo que dice Filipenses 3:20. Look at what Philippians 3:20 says. Mas nuestra ciudadanía está ¿en dónde? Our citizenship is in heaven, De donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo. and we eagerly await our Savior from there, the Lord Jesus Christ. Cuando tú y yo recibimos a Cristo When Jesús, you and I receive Jesus Christ, dejamos de ser ciudadanos de un país, we stop being citizens of a country, sino que recibimos una ciudadanía que está más arriba que la que podamos tener. but we receive a citizenship that is above of the one we can have. Usted dirá, pero
pero pastor, es que yo cómo dejo lo mexicano. You may say, well, Pastor, how do I leave my Mexican side? Bueno, realmente en la cultura mexicana hay cosas muy buenas que usted no tiene que dejar. Well, in reality, in that Mexican culture, there's very good things that you don't need to leave. O en la cultura colombiana hay cosas que son buenas que no tiene que dejar. Or in the Colombian culture, there are very good things that you don't need to De leave. donde tú seas, hay cosas lindas que puedes mantener. Wherever you're from, there's beautiful things that you can keep. Pero debemos de entender que nosotros somos ciudadanos del cielo. But we should understand that we are citizens of heaven. ¿Hay ciudadanos del cielo en este Are lugar? there citizens of heaven in this place? Gloria a Dios. Entonces, si a usted le dicen de dónde eres, tú puedes decir del cielo. If they ask you where are you from, you could say I'm from heaven. Oye, ¿no te han preguntado alguna vez? Have you ever been asked that? ¿De dónde eres tú? Where are you from? Es que no te cojo, el acento es como diferente. Your accent's a little different. Debe ser la santidad Oh, it's probably the holiness que me está afectando un poco. that's affecting you a bit. Pero es que te veo diferente. But I see you differently. Sí, debe ser la gloria de Dios. Yeah, it must be God's glory. Y tal vez la gente se quedará mirando y diciendo, estás loco, man. People may look at you and say, man, you're crazy. ¿Qué te pasa? What's wrong with you? ¿Tú de dónde eres? Where are you from? Del cielo. I'm from heaven. Mi ciudadanía está. My citizenship is. Ahora, quiero que entienda que el Señor vino a traer un reinado. Now I want you to understand that the Lord came to bring a El kingdom. Señor Jesucristo no vino a traer una religión. Jesus Christ didn't come to bring a religion. Porque la religión lo que hace es contaminar. Because a religion, what it does is it contaminates. La religión dice, haz 3 pasos y ya, se acabó. Religion says, do these 3 steps and it's done. Entonces dice, entra y pégate 3 golpes en el pecho So it says, go in and feel bad for yourself y sigue igual. and then continue to be the same. Entonces llegas y dices, ay, por mi culpa, sí, So ya. you say, oh, it's my fault, and you're done. El Señor Jesucristo no vino a morir por eso simplemente. But Jesus Christ didn't come to die simply for that. Para que te des 3 golpes en el pecho y sigas igual. For you to feel bad for yourself and continue El Señor to be the vino a same. traer un reino. Jesus Christ came Vino a to bring traer a el kingdom. reino de los He cielos. came to bring the kingdom of heaven. Y tú cuando recibes a Cristo And Jesús, when you receive Jesus Christ, decides salir del reino de las you tinieblas decide to get out of the kingdom of darkness a meterte al reino de los cielos. into the kingdom of heaven. Por eso eres ciudadano del reino de That los is why cielos. you're a citizen of the kingdom of heaven. Me llama la atención, It gets my attention. allá dice, mas nuestra ciudadanía está. But our citizenship is, Es un presente, it's in the present. no es un pasado, It isn't in the past, ni será un futuro. nor will it be in the future. Dice, mas nuestra ciudadanía está en el cielo. But our citizenship is in heaven. Algunos piensan, dice, sí, yo seré un ciudadano del cielo. Some say, oh, I will be a citizen Algún of día heaven. estaré en el reino de los cielos. One day I'll be in the kingdom of heaven. Pero entonces la Biblia está equivocada. But then the Bible would be wrong. O usted está equivocado. Or maybe you're wrong. La Biblia dice está, quiere decir que ya eres The ciudadano. Bible says it is. It means that you are already a citizen. La Biblia dice que está, quiere decir que estás bajo la influencia del reino de los It means that cielos. you already are under the influence of the kingdom of heaven. Eso es ser cristiano. That's what it is to be a Christian. Eso es ser hijo de Dios. That's what it is to be a child of God. Pastor, yo pensé que era venir a la iglesia y poner cara de yo no fui, Oh, Pastor, I thought I would come to church and make a pretty face. darme golpes de pecho I'll just hit my chest y salir y seguir siendo igual. and leave and continue to be the same. No, eso se llama religiosidad. No, that's called religiousness. Dios no quiere los religiosos. God doesn't want the religiousness. Es más, el Señor Jesucristo con los que tuvo problemas fue con los religiosos. And Jesus Christ himself had problems with the people who were religious. Es más, los que crucificaron al Señor Jesucristo fueron los The ones religiosos. who crucified Jesus Christ were the ones who were religious. ¿Hay algún religioso en este lugar? Is there someone that's religious in this place? Era para orar por usted. It was so I could pray for you.
para que el Señor lo libre de toda religiosidad, So the Lord frees you from all religiousness, de toda apariencia, from all appearances, de toda cara de yo no fui. from all pretty faces. No, no, no. Hay un reino, No, there is a kingdom. hay un país There is a country que usted vive en él, that you are living in, está en él. that you are inside of it. No, 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 pastor, yo estoy en United States. No, Pastor, I'm in the Estados Unidos. Yo estoy aquí, I'm here. sí, tú puedes estar aquí, Yes, you can be here. pero cuando recibiste a Cristo Jesús, But when you receive Jesus Christ, lo dice la Biblia, the Bible says it, mas nuestra ciudadanía está en but our citizenship is in el cielo. heaven. ¿Hay ciudadanos del reino en este lugar? Is there Gloria a citizens in this Dios. place? Entonces creo que estamos predicando a las personas So correctas. then I think we're preaching to the right people. Dice allí Juan capítulo 17, versículo It 16. says in John 17:16, No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo, dijo el Señor Jesucristo. they are not of the world, even as I am not of it, Jesus Christ said. El Señor Jesucristo fue más allá y dijo, aunque están en el mundo, Jesus Christ went even further and said, even though they're in the world, no son del mundo. they are not a part of this world. Levante su mano y diga conmigo, Raise your hand and say it with me. aunque estoy en el mundo, Though I'm in the world, no soy del mundo. I am not of this world. Eso se necesita estar muy claro. That needs to be very clear. Usted se ha preguntado, ¿cuántos han comido pescado recién cogido en el mar? Who has eaten fish that was just caught from the ocean? Eso es lo más delicioso. That's the most delicious thing. Eso sí es chévere. That is Recién cogidito y que cogen y lo abren y ahí lo ponen. great. As they just got it out of the water and they chop it up and you eat it. Cuando usted coge ese pescadito así recién cogidito y usted se lo come, When you eat that fish, as soon as they got it, ¿le you sabe, eat it, ¿le sabe a sal? does it taste like salt? No, hay que antes echarle sal. No, instead you have to put salt on it. Oye, pero qué raro si el pescado toda su vida estuvo en el mar But how weird that fish was all of its life in the ocean. y el agua del mar es salada. And the water in the ocean is salty. Se esperaría que el pez fuese por dentro salado, You would expect that fish to be salty inside. pero no es salado. But it's not salty. Así son los hijos de Dios. That's how the children of God are. Aunque estamos en el mundo, Though we're in this world, no somos del mundo. we are not of this world. Levante su mano y dígalo conmigo. Raise your hand and say it with me. Aunque estoy en el mundo, Though I'm in the world, no soy del I mundo. am not of the world. Saluda al que está a su lado y dígale, Señor ciudadano del cielo, mucho gusto, Greet the señora person beside ciudadana. you and say, "Hi, citizen of heaven." Dice allí Romanos 12:1, dice It says in Romans 12:1, Pablo escribiéndole a los romanos, Paul writing to the Romans, así que hermanos os ruego, "Therefore I urge you." esa palabra That word, en el original traduce, in the original it translates to, dice así, literalmente dice el ruego. it says it just like this, the Di- urge. Dice, es el clamor de un padre con lágrimas en los ojos, It's the calling out of a father with tears in his eyes, pidiendo algo. asking for something. Ahora, Pablo está como padre espiritual de la iglesia en Roma. Now Paul is a spiritual father of Les the está church of Rome. diciendo, hermanos, os ruego por la misericordia de He's Dios. saying, I urge you in the view of God's mercy. Hermanos, si alguien tiene que entender lo que es misericordia, es un hijo de If Dios. someone understands mercy as a child of God. Y apela Pablo a decirle a los romanos, a And- decirles, le ruego por la misericordia que han visto de parte de Dios, Paul says to the Romans, I urge you by the mercy you've seen from God, que presenten vuestros cuerpos that you offer your bodies en sacrificio vivo, santo y agradable a as a Dios. living sacrifice, holy and pleasing to God. En la cultura romana habían prácticas culturales There were, in the
in the Roman culture, there was cultural practices que implicaban su cuerpo, that implicated their bodies. actos aberrantes sexuales, There's abhorrent sexual acts que culturalmente en ese momento that culturally in that time, era como normal. it was normal. Y la iglesia And the church que conocía a Cristo Jesús that knew Jesus Christ, seguía con la cultura, they followed that culture. porque aparentemente la cultura se veía normal. Because apparently that culture seemed normal. Ahora hay muchas personas que creen que cuando van a Cristo Now there's many people that believe that when they go to Christ, le están entregando su espíritu al Señor, they are giving their spirit to the Lord. pero que el cuerpo pues en la tierra está. But the body, well, it's on earth. Entonces cuando vienen a la iglesia So when they come to church, ponen cara espiritual. they make a spiritual face. Mire el que está a su lado y mírele esa cara espiritual. Look at the spiritual face beside you. Aleluya, aleluya, aleluya. Entonces creemos que el venir a la iglesia únicamente es espiritual. So we believe that coming to church is only a spiritual act. Los romanos creyeron eso. The Romans believed that. Ok, recibimos a Cristo Jesús. Fine, we receive Jesus Christ. Ok, le entregamos nuestro espíritu, Fine, we give him our spirit, pero el cuerpo but our bodies, a lo que se presente. well, whatever comes along. Y Pablo les está haciendo la aclaración, le dice, no, si ustedes entregaron a Cristo And Jesús, Paul is clarifying and saying, if you gave yourself to Jesus usted Christ, se entregó en espíritu, alma y well, you cuerpo. gave yourself in spirit, soul, and body. Tú y yo somos un ser trino. You and I are a three-part being. Y si usted quiere separar esas áreas, And if you want to separate those areas, entonces te toca morirte. then you have to die. Porque si quieres sacar tu espíritu Because if you want to take out your spirit para dedicártelo a to Dios dedicate it to God, y la carne para dedicarla a otras and the cosas, flesh dedicated to other things, la única forma es muriéndose. the only way to do that is to die. Así que cuando usted se entrega, cuando yo me entrego a Cristo, So when you give yourself, when I give myself to Christ, me entrego por completo. I give myself completely. Y eso le faltaba entenderlo a los romanos. And the Romans still didn't understand that. Y entonces Pablo por eso le escribe. So Dice, that's- os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. That's why Paul says, I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is the true and proper worship. El cuerpo The body es de Dios. belongs to God. Si tú te entregaste al Señor, If you gave yourself to the Lord, tu cuerpo your body es de Dios. belongs to God. ¿Cuántos pueden decirlo? Who can say it? Diga, todo mi cuerpo Say, all of my body le pertenece a Cristo Jesús, belongs to Jesus Christ porque Él lo compró because he bought it en la cruz del Calvario. on Calvary cross. Entonces los romanos querían separar el área espiritual del área de la carne. So the Romans wanted to separate the spiritual side from the flesh side. Entonces el domingo iban muy espirituales, So on Sunday they'd go very spiritual, pero de pronto en la semana but suddenly during the week andaban muy carnales. they'd be a little too much of the flesh. Entonces el proceso de Pablo es decirle, le ruego, So Paul's process is he pleads, he les urges, suplico, I plead to you, por favor, entreguen, consagren su cuerpo. please give it, consecrate your body. Dice allí como sacrificio vivo. It says as a living sacrifice. Los sacrificios normalmente los llevaban y eran externos. Normally sacrifices were brought and they were external. En la época antes del Señor Jesucristo, Before Jesus Christ, el pueblo hacía sacrificios de the ovejas, people made sacrifices of sheep, de palomas. of doves. Entonces, cuando querían hacer un sacrificio, So when they wanted to do a sacrifice, iban y mataban un corderito they'd go kill a lamb. y cocinaban todas los intestinos y todo lo ponían encima de la hoguera. They'd cook all the intestines and everything, Y eso tenía que quemarse todo. and all of that needed to burn. Entonces Pablo le dice, mira, no tienes que morirte. So Paul said, you don't need to die.
Tú lo que necesitas hacer es un sacrificio vivo. What you need to be is a living sacrifice. Y esa es la iglesia de Cristo And that's the Jesús. church of Jesus Christ. Por donde quiera que vaya hay un sacrificio vivo. Wherever they go, there is a living sacrifice. A donde quiera que estés hay un sacrificio vivo. Wherever you are, there is a living sacrifice. Y tú entiendes que eres entregado y consagrado a Cristo And you Jesús. understand that you are given and consecrated to Jesus Christ. ¿Cuántos pueden decir eso al Who Señor? can say that to the Lord? Presento mi cuerpo como sacrificio vivo. I offer my body as a living sacrifice. Entonces cuando algo que involucra mi vida, mi cuerpo, y no va de acuerdo a la voluntad de Dios, When something in my life and my body doesn't go according to the will of God, entonces digo, no, esto no es de Dios. then I say this isn't of God. Esto no pertenece al reino que yo vengo. This doesn't belong to the kingdom where I come Y se from. hacía una separación. And there was a separation there. El problema, mi hermano, es que Roma no quería hacer esa reparación. The problem is that Rome didn't want to make that separation. Yo creo que la iglesia de Cristo Jesús I believe the church of Jesus Christ debe de marcar la diferencia donde quiera que needs to vaya. make the difference wherever they go. Somos diferentes. We're different. Nuestra cultura ya no es la cultura de nuestro país. Our culture is no longer the culture of our home. O no es la cultura de este país que nos acogió. Not the culture of our country or this country that brought us in. Ahora mi cultura Now my culture es la cultura del reino de los is the culture of cielos. the kingdom of heaven. Gracias por ese amén, me Thank you for that, entusiasma. amen. Y entiendo que mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. And I understand that my body is a temple of the Holy Spirit. ¿La iglesia está entendiendo esto? The church is understanding this. Por eso nosotros como iglesia debemos de hacer la diferencia en algún momento. That's why us as a church needs to make the difference. El versículo 2 dice así, Verse 2 says, dice, no os conforméis a este siglo. do not conform to the pattern of this world. Este siglo, hay otras traducciones que traducen no os conforméis a este mundo. This translation, it says in the patterns of this world. En el original, en el griego, dice mundo. In the original, in the Greek, says world. Pero en el griego se usa una palabra diferente. But in the Greek, a different word is used. No dice en sí mundo. It doesn't say world. Ahora, tenemos que hacer claridad entre uno que es la tierra Now we need to make clarity in something that is earth y otro lo que es el mundo. and the other thing that is the world. La tierra son las montañas, los ríos, las plantas. The earth are the mountains, the rivers, the plants. Y la tierra es neutra. And the earth is neutral. O sea, no existe una planta diabólica. So there is no diabolical plant. No. No. Dios creó todo para bendición. God created everything for blessing. Ahora, que el hombre la transforme en dañina es diferente. Now that man transforms it into something bad, that's different. En mi país, Colombia, está creciendo tristemente el cultivo de coca. In my country, Colombia, sadly, the cultivation of coca is growing. Y no podemos decir que esa planta es maldita o es diabólica. And we can't say that that plant is diabolic. Aún los mismos indígenas mascan esa planta. The natives themselves chew on that plant. Y la mastican porque esa planta les da energía y fuerzas. And they chew on it because that plant gives them energy and strength. Dicen que una persona que está en la selva They say that someone that's in the jungle puede durar varios días can last for many days solo mascando la hoja de coca. just on chewing that coca leaf. Y que eso le da la energía suficiente, las vitaminas suficientes para sostenerse. And that gives them the vitamins, the energy enough to sustain themselves. Pero el hombre la convirtió en una planta maldita. But man made it into a evil plant. ¿Me estoy entendiendo? Estamos hablando de la tierra. Are we understanding? We're talking about the earth. Ahora, el mundo, Now the world, hay una diferencia. there is a difference there. Y tenemos que entender que aquí esta palabra que dice allí, no os conforméis a este siglo, And there where it says, do not conform to the patterns of this world, se traduce también como mundo. it says world, Es diferente. it's different.
No es la tierra. It's not the earth. Esta palabra griega This word in Greek traduce esto. translates to this. Cuando dice mundo, When it says world, dice cosmos. it says cosmos. Cosmos. It says cosmos. En el griego dice cosmos. In the Greek, it uses the word cosmos. No se amolden al cosmos. It says, do not conform to the pattern of this cosmos. Ahora, ¿qué es cosmos? Now, what is cosmos? El cosmos es sistemas de control, It is systems of control, sistemas de poder, systems of power, sistemas de gobierno, systems of government, sistema de poderes. system of powers. Tierra, Earth, sistema de poderes, systems of powers, sistema de control. systems of control. En la tierra On earth, podemos encontrar el mundo. we can find the world. El mundo se llama cosmos. The world is called cosmos. Y el cosmos puede ser sistema político, And the cosmos could be a political system, sistema educacional, the educational system, sistema médico, a medical system, sistema de entretenimiento aún, maybe an entertainment system, sistema de música a music system, o sistema industrial. or an industrial system. Mundo, World, cosmos, cosmos, sistemas de gobierno, systems of government, sistemas de gobierno. systems of government. No os conforméis a este mundo. Do not conform to the pattern of this world. No te conformes a este cosmos, Do not conform to this cosmos, a estos sistemas de gobierno. to these systems of government. Ahora, mire lo que dice Juan 3:16. Now let's look at what John 3:16 says. Dice, porque de tal manera amó Dios al cosmos. For God so loved the cosmos. Porque de tal manera amó Dios a quién? For God so loved who? A los sistemas de gobierno, de autoridad y de poder, The systems of government, authority, and power. que ha dado a su único unigénito That he gave his one and only Son, para que todo aquel que cree en él that whoever believes in him no se pierda, shall not perish, mas tenga vida eterna. but have eternal life. El cosmos, The cosmos. cosmos, Cosmos. sistemas de gobierno. Government systems. Ahora, si usted va a Génesis, usted se va a dar cuenta que el sistema de gobierno fue entregado al hombre, Now, if you go to Genesis, you can see that the system of government was given to man. a el cosmos The cosmos fue entregado al hombre. was given to man. Dice la palabra del Señor que fue creado a imagen y semejanza de Dios. The word of God says that they were created in the image of God. Y el Señor les dio autoridad, And God gave them authority. les dio cosmos. He gave them cosmos. Y le dijo, por tanto, multiplicaos, And he said, so multiply yourselves. sojuzgad la tierra. Subdue the earth. Haz lo que tienes que hacer, Adán y Eva. Do what you need to do, Adam and Eve. Yo les entrego el mundo. I give you the world. Yo les entrego el I cosmos. give you the cosmos. Yo les entrego la autoridad. I give you the authority. Pero el hombre cuando pecó, But man, when they sinned, le entregó el mundo, he gave the world, el the cosmos, cosmos, la autoridad the authority a to Satanás. Satan. Entonces, ¿por qué vino el Señor Jesucristo? So why did Jesus Christ come? Porque de tal manera amó Dios a la autoridad, al cosmos, For he so loved the cosmos, the a la authority, dirección, the direction. envió a su Hijo He gave his one and only Son para retomar el mundo, to retake the world, para retomar la autoridad, to retake the para authority, retomar to retake el cosmos. the cosmos. Yo veo a unos más perdidos que el día de la madre, I see some that are more lost Adán buscando a la mamá. than Adam looking for his mom on Mother's Day. Entonces, And so, ¿está conmigo? ¿Está conmigo? are you with me? Tranquilo, hermano, que ese asado va a estar. Don't worry, that barbecue's gonna be there. Ahí se va a quedar. It'll stay there, don't worry. Ya nos vamos a ir. We're about to go. Solo quiero sembrarle esta palabra en usted, I just want to sow this word in que you. es muy importante. That's very important.
Necesitamos entender qué fue lo que vino a buscar el Señor. We need to understand what the Lord came to look for. La palabra de Dios dice que el Hijo del Hombre vino a buscar lo que se había The perdido. Word of God says that the Son of Man came to look for what was lost. ¿Qué se perdió? What was lost? El mundo, The world, el cosmos, the cosmos, líneas de autoridad, lines of authority, sistemas de gobierno. systems of government. ¿Quién lo perdió? That who lost it? El hombre, Adán Man. lo perdió. Adam lost it. Pero vino Jesucristo, el Padre envió a su Hijo unigénito But Jesus Christ came. The Father sent His one and only Son para que todo aquel que en él cree, for whoever believes in Him. dice crea, Does it say? dice Believe? cree. It says believe. It doesn't say believed. It says believes. No está diciendo en aquel que algún día crea. It's not saying that one day someone believes. Ese cree es un presente progresivo. It's that believes is a progressive present. Aquel que cree hoy, Someone who believes today. aquel que cree mañana, Someone who believes tomorrow. aquel que cree esta semana que entra. Someone who believes the week that's coming. Tampoco dice todo aquel que creyó, It also doesn't say the one who believed. el que creyó la semana Who pasada, believed last week. el que creyó hace un año por allá, un día se fue a la iglesia y se dio golpes de pecho y no, Who está believed a diciendo year ago or sometime he went to a church. No. todo aquel que en él It's cree. saying all who believes in him. Diga todo aquel que en él, Say everyone who believes en él, in. diga yo, Say I. yo. Say I believe. Hay mucha diferencia cuando usted dice, cuando hay algunos que dicen este versículo así. There's some that say this verse this way. Todos dicen, porque tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que Él crea. Lo For está God diciendo so mal. loved the world, He gave His one and only Son for whoever O todo believes. aquel que en Él creyere. Whoever believes. Está diciendo futuro, pasado. It's talking about the future, the past. Levante su mano y diga, mi fe en Cristo Raise your hand and say, my faith in Christ es en el ahora, is in the now, hoy, today, en este momento, in this moment, y sigue en progreso. and it continues to progress. Esa es la vida cristiana. That is the Christian life. Ah, si es para el Señor, déselo fuerte, fuerte a Él. Live for God, give it stronger. El Señor Jesucristo no vino a buscar la tierra. Jesus Christ didn't come to look for the earth. Él no tenía que venir a buscar la tierra. He didn't need to come and look for the earth. Es de Él. It's His. Mire lo que dice el Salmo 24:1. Look at what Psalms 24:1 says. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. The earth is the Lord's and everything in it, the world and all who live in it. La tierra es de Dios. The earth belongs to God. Nosotros nos dan un papel que dice que este pedazo de tierra donde tengo mi casa es mío. They give us this paper where they says that this square of land is mine. Y ese pedazo de papel un día no va a servir para nada. And one day that piece of paper will be worthless. Que el Señor dice, es mi tierra, Because Jesus Christ says that's my earth. no su tierra. It's not your earth. Por eso tenemos que entender el principio de mayordomía. That's why we need to understand the principle of stewardship. Todo lo que tú tienes eres mayordomo. Everything that you have, you are a steward of. Y que Dios va a pedir And cuentas God will hold you accountable de lo que tú haces con lo que tienes. of what you do with what you have. Tienes que dar cuentas. You need to give accounts. Pero el Señor Jesucristo sí vino a buscar lo que se había perdido. But Jesus Christ did come to look for what was lost. No la tierra, Not the earth, el mundo, the world, el the cosmos, cosmos, sistemas de gobierno. the government systems. Gloria a Dios. Glory be to God. Mire lo que dice 2 de Corintios 10:3. Look at what 2 Corinthians 10:6. Dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. For though we live in the world, we do not wage war as the world does. Vamos a leerlo en español todos. Everyone will read it in Spanish. A la 1, a las 2 y a las 3. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne.
Ahora vamos a leerlo todos en inglés. Now everybody in English. 1, 2, 3. For though we live in the world, we do not wage war as the world does. Yes, yes. Yeah. Good job. Oh, yes. Sí, sí, sí. You got it, Ed. Mi hermano, usted es un ciudadano de otro país. You are a citizen of another country, Y es necesario, mi hermano, and it's necessary que tú tengas la cultura del reino. for you to have the culture of the kingdom. Este viernes, creo que era, o el sábado, This Friday or Saturday, estamos leyendo Jeremías. we're reading Jeremiah. Yo no sé, ¿cuántos están leyendo Jeremías? How many of you are reading Jeremiah? ¿Habrá visto usted un pueblo tan terco? Have you seen such a stubborn people? Un pueblo que le rogó, le dijo, arrepiéntase, mira, vuélvanse a Dios y A nada. people that was pleaded to them, go back to God, and nothing. Creo que el viernes leímos esto en Jeremías 15:19. I think on Friday we read this in Jeremiah 15:19. Por tanto, así dice Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, entresacares, tenemos que entender eso, serás como mi boca. Conviértase en ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Therefore, this is what the Lord says. If you repent, I will restore you that you may serve me. If you utter worthy, not worthless words, you will be not my spokesman. Let this people turn to you, but you must not turn to them. Conviértase en ellos a ti. Let them turn to you. Jeremías está dentro de un pueblo terco, un pueblo que no quiere obedecer a Dios. Jeremiah is in this people that is stubborn. They don't want to obey God. Lo más fácil para Jeremías era dejarse llevar por el pueblo. The easiest thing for Jeremiah is to let himself be taken by the people. Pero Dios le dice que ellos se conviertan a ti, no que tú te vayas a convertir a But ellos. God says, let them turn to you, but not you turn to them. Oh, yo espero que usted cuando haya leído eso y haya subrayado eso y diga, esta palabra es para mí. I hope that when you read that, you highlighted and you said, this word is for me. Se nota que usted no leyó eso. I can tell that you didn't read that. Entonces, ¿qué está haciendo con el tiempo con Dios? So what are you reading with? What are you doing with your quiet time? ¿Sí lo leímos? Did we read it? Amén. Amen. Uno dice, es que para obedecer es muy fácil. We say, well, to obey it's so easy. ¿Cuál es el misterio de la obediencia? What's the mystery of obedience? El misterio es tú dices y yo lo hago. The mystery is you say it and I do it. Pero eso precisamente fue lo que no quiso hacer el pueblo de Israel. But that's precisely what the people of Israel didn't want to do. Finalmente el Señor le dice, mire, ya no ore más por este pueblo. In the end, God says, just stop praying for this people. Qué tremendo How tremendous. que Dios le diga a su hijo, That God tells his son, a su hija, no ore más por ellos. his daughters, don't pray anymore for them. Sabes que a mí el Señor me ha dicho esas palabras y son duras. You know, God has told me those words and they're hard. Yo he tenido muchas familias aquí I've had many families here que las he amado, that I've loved them, que he orado por ellas, that I've prayed for them, que le he dicho, Señor, son tus hijos. that I've said, Lord, they're your children. Señor, ten misericordia. Lord, have mercy. Pero no han querido obedecer But they haven't wanted to obey. al Señor. Obey the Lord. Y Dios me ha dicho, no ore más por ellos. And God has told me, don't pray for them anymore. A mí me da un escalofrío cuando yo escucho eso. I get goosebumps when I hear that. Yo espero que Dios no me diga que no ore por usted. I hope God doesn't tell me to stop praying for you. Porque fue tanta la terquedad del pueblo de Israel, Because the people of Israel were so stubborn. ¿no? Y el Señor le hablaba de todas las maneras habidas y por haber. And the Lord would tell them in every way that he could. Y se fueron tras de otros dioses. And they went after other gods. Se fueron tras otra cultura. They went after other cultures. Y no la cultura del reino de And los not the cielos. culture of the kingdom of heaven. Por eso la iglesia tiene que entender, That's why the church needs to donde quiera understand. que tú vayas, Wherever you go, conviértanse en ellos a ti let them turn to you. y tú no te conviertas a You must ellos. not turn to them.
Wow. Pablo le está diciendo a los romanos: no se conformen al sistema de donde salieron. Paul is telling the Romans, don't conform to the system you came out of. Vamos otra vez al segunda de Romanos 12:2. Let's go to Romans 12:2. No os conforméis a este siglo, ya te hablé del siglo, sino transformados. Do not conform to the pattern of this world, but be transformed. ¿Alguien quiere saber qué significa Does transformados? someone want to know what transformed means? Dice, sino transformados por medio de qué? But be transformed by La renovación. the renewing. Para poder haber transformación, For there to be transformation, debe haber renovación. there should be a renewing. Renovación. Renewing. Diga conmigo, Say renovación. it with me, renewing. Ahora dígalo más despacito. Diga, Now renovación. say it slower, renewing. Renovación. Renewing. Si usted lo parte, en la palabra renovación tiene la primera parte que es un prefijo That word renewing has a prefix que se llama re. that is called re. Un prefijo es lo que afecta a una A palabra. prefix is something that affects the word. Diría renuevo, It would mean renewing, renuevo. renewal. Ahora, ¿qué es lo que significa la palabra re? What does the word re mean? La palabra re significa volver a su forma original. That word re means going back to the original form. Re, diga conmigo. Say re. Cuando hay un re en la Biblia, When there is a re in the Bible, tú debes de ponerle mucha atención. you need to pay close attention. Pero acuérdate de estas palabras. But remember these words. Re Re quiere decir means volver a su estado original. going to the original state. Mira que Pablo no les dice, ustedes van a tener que tener una nueva mente. Paul doesn't say you need to have a new mind. No les está diciendo, van a tener que cambiarse la mente. He doesn't say you need to change your mind. No, les está diciendo, No, he's saying tienes que volver you need to go back tu mente your mind. al original. Take your mind back to the original. Diga conmigo, Say it with me. renovar. Renewal. Diga conmigo, redimir. Say redeem. Son palabras, la palabra que más le gusta al Señor es la re. The word that God likes the most is Diga conmigo, reconciliar. reconcile. Renacer. Reborn. Diga conmigo, recompensar. Say recompensate. Las palabras que acabamos de decir, The words we just said, todas esas palabras usted las encuentra en la palabra all de of these Dios. words, you find them in the word of God. Y usted va a encontrar que Dios quiere And you will find that God wants que significa volver, It means to go back volver a su estado original. to its original state. Pablo no dice, le vamos a sacar la mente y le vamos a meter una nueva. Paul doesn't say we're going to take out your mind and give you a new one. Hay gente que le tiene miedo a la iglesia, There's people that are scared of the church por eso mismo. for that itself. Ah, no, es que allá me van a cambiar mi mente. No, they're going to change my mind. No te vamos a cambiar la mente, No, we're not going to change your mind. te vamos a renovar. We're going to renew. ¿Cuántos me están entendiendo? Who's understanding? Eso precisamente Exactly that es la misión que tenemos como iglesia. is the mission that we have as a church. Tenemos que ir a predicar a Cristo Jesús como nuestro Salvador. We need to go and preach Jesus Christ as our Y tenemos Savior. que tomar a un ser And we need to take a being y renovar su mente. and renew their mind.
Te lo voy a explicar, tal vez de pronto lo entiendan mejor en un computador. I'll explain it, and maybe you'll understand it more as a computer. Cuando usted compra su computador y lo abre, ¡ay, qué bonita! Ay. When you buy a computer, you open it, oh, how pretty. How Y new. usted se empieza a meter en internet en cosas que usted no debe meterse. And you start to get on the internet and things that you shouldn't get in. Y dice, pique aquí, que gratis, que no sé And qué. it says, click here, it's free. ¡Ay, gratis! Y pica y prunchón. Oh, free, and everything goes down. Y se le metió un virus. And a virus gets in. Y empieza entonces ese computador que era muy rápido, So that computer that was very quick, empieza más lento. it starts to slow down. Y usted dice, pero no sé qué le pasó a esta vaina. And you say, I don't know what happened to this thing. Y sigue mirando por internet cosas. And you just keep looking on the internet for things. Y vuelve y le dicen, mire, pique aquí que un download que no sé qué. And it says, click here, download something. Y usted pica ahí y ¡prum! Se le bajó otro virus. And you click on it, and then another virus. De tal manera que el computador ya llega a un momento donde queda And such a virus that the computer gets all, ni para allá, ¿cómo queda? Ni para allá ni para acá. not this way or that way. ¿Qué hay que hacerle a ese computador? What do you need to do to that computer? Hay que resetearlo. You need to reset it. ¿Qué es resetearlo? What does it mean to reset? Resetearlo es coger ese computador y llevarlo And you need to get that computer and take it a su estado original. to its original state. Renovación. Renewal. Nacimos en un lugar que se llama pecado. We were born in a place that's called sin. Dios nos dice que regresemos a Él, God tells us to go back to Him, que vayamos a Él to go to Him, y Él nos restaurará. and He will restore us. El Señor dice, regresa a mí God says, return to me, y yo voy a restaurarte and I will restore you. lo que perdiste. What you lost, Si se arrepiente, if you repent, entonces lo redimiré and so you will be redeemed, y lo reconciliaré and I will reconcile y you, voy a recompensarlos and I will recompense y you, entonces se so you regocijarán. will rejoice. Re. Entonces Pablo le dice a los romanos, So Paul tells the Romans, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. be transformed by the renewing of your mind. Esa es la misión de nosotros como iglesia. That is our vision as a church. Mi misión no es llenar un templo lleno de gente. My vision isn't to fill a temple full of people. Mi misión como pastor es poder tomar a una persona My vision as a pastor is being able to take a person que el diablo le dijo que no puede, that the devil told them that they que el can't, diablo le ha dicho que es un perdedor, that the devil has told them that que they're el a diablo le ha loser, puesto cantidad de cosas en su vida that the devil has placed tons of things in their lives, y resetearlo and to reset it en el nombre de Cristo in Jesús. the name of Jesus Christ, Resetearlo en el poder del to Espíritu Santo. reset it in the power of the Holy Spirit. ¿Se da cuenta, pastores, lo que tenemos que hacer? Do you realize, pastors, what we need to do? Nosotros no queremos un edificio lleno por simplemente llenarlo. We don't want a building full just to fill it. No, no, no. No, no, No. no. La iglesia no se hizo para llenar edificios nomás. No. The church wasn't made to just fill buildings. La iglesia se formó porque hombres y mujeres entregaron su vida a Cristo. The church was formed because men and women gave their lives to El Christ. poder de Dios lo reseteó completamente. The power of God reset them completely. Y finalmente dicen, yo quiero servirle, Señor. And I finally said, I want to serve you, Lord. Úsame, bendito Rey. Use me, King. ¿Qué puedo hacer, Señor, en el reino? What can I do in the kingdom, Lord? Poderle decir a alguien, ve y haz un grupo Being familiar. able to tell someone, go and make a family group.
Y tú empiezas a reunir la gente. and you start to bring people. Y ahí es cuando tú empiezas a encontrar tanta cosa que el diablo le ha metido en la cabeza a la And gente. that's where you start to find so many things that the devil has placed in people's heads. Créame, nosotros los pastores lo vemos. Believe me, us as pastors see it. Solo saludando a una persona, Just greeting someone. wow, uno siente cuánto el diablo no ha hecho en esta vida. You feel how much the devil has wanted to do in Cuánto that no se ha life. metido en su vida y le ha hecho de todo para que diga no puedo, How no much puedo. the devil has gotten into that life, done everything for them to say, I can't. Para que quede preso en el alcoholismo. For them to be prisoners in alcoholism. Para que quede preso en la For drogadicción. them to be prisoners in drug addiction. Para que quede preso en una adicción de For pornografía. them to be prisoners in an addiction to pornography. Todo eso no lo muestra el Señor simplemente saludando a alguien y diciéndole ¿cómo estás? Gracias por venir. All of this the Lord shows us when you greet them and say thank you for Y coming. ahí mismo uno siente, dice uno, Señor, resetéalo. And there you feel it and you say, Lord, reset them. Esa es la tarea de la iglesia. That's the job of the church. Yo quiero que la iglesia lo entienda. I want the church to understand it. Si no lo entendemos, mi hermano, If we don't understand it, caemos en el estar siempre ocupados en algo, pero no haciendo lo que debemos hacer. we fall in the always being busy with something, but we don't do what we should do. Aquí hay hombres y mujeres que llegaron Here there are men and women that arrived en una situación de crisis y dificultad. in a situation of crisis and difficulty, Por el poder de Dios renovaron su mente. but by the power of Christ, their mind was renewed. Y al renovar su mente, And as their mind was renewed, empezaron a ver la vida claramente. they started to see life clearly. Y cuando empiezan a ver la vida claramente, Dios empieza a bendecirlos. And when they see life clearly, God starts to bless them. Dios empieza a darles. God starts to give to them. Dios empieza a formar algo alrededor de ellos. God starts to make something around them. La gente empieza a ver la diferencia. People start to see the difference. Eso era lo que no estaba pasando en Roma. That's what wasn't happening in Rome. En Roma, los cristianos romanos eran igual que los romanos. In Rome, the Christian Romans were exactly like the Romans. Tú no le puedes enseñar a alguien que es mexicano a ser mexicano. You can't teach a Mexican how to be a Mexican. Tú no le puedes enseñar a un colombiano a ser colombiano. You can't teach a Colombian to be a Colombian. Tú le puedes enseñar a alguien But you can teach someone algo diferente a lo que está. something different than what they're in. Por eso tú y yo dejamos de ser ciudadanos de esta So tierra. that's why you and I stop being citizens of this earth. Somos ciudadanos del cielo. And we are citizens of heaven. Somos ciudadanos del We cielo. are citizens of heaven. Transformaos es descubrir Transformed is to discover la forma original the original form que Dios nos creó. that God created us. La Biblia dice que somos hechos a imagen y semejanza de Dios. The Bible says that we are made in the image of God. Qué tremendo. How tremendous. Yo no te quiero invitar a que hagamos una iglesia religiosa. I don't want to invite you for us to make a religious church. En los próximos meses vamos a salir de este lugar a nuestro propio templo. In this next months, we're going to go to our own temple. Pero tengo una inquietud muy grande dentro de mí. But I have something inside of me. El Señor me dice, ¿qué clase de iglesia quieres hacer? And God tells me, what kind of church do you want to make? Cuando sé que vamos a tener un espacio alrededor de 800,000 personas. When we know that we're going to have a space for about 800, 1,000 people, Algunas veces me afana el poder llenar ese sitio. sometimes it worries me being able to fill that Y el place. Señor me dice, sí, llenarlo, pero ¿con qué clase de vidas? And God says, yes, fill it, but with what kind of lives? Señor, que sean transformados por medio de la renovación de vuestro Lord, entendimiento, let them be transformed by the renewing of your mind. of their para que minds. comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y They will perfecta. be able to test and approve God's will, His
good, pleasing, and perfect will. Oh, aleluya. Que sean transformados. Let them be transformed. Eso es lo que Dios nos ha mandado a hacer, iglesia. That's what God has called us to do, church. ¿Sabe cómo se puede llenar un salón? You know how you can fill a room? Podemos hacer conciertos, We can make concerts. podemos regalar almuerzos, We can give lunches, give po- away lunches. podemos hacer muchas cosas para que venga la gente. We can make many things so people come. Y vamos a empezar a ver llena la iglesia. And we'll start to see the church full. ¿Realmente ese es el objetivo de nuestra iglesia? But is that truly the objective of our church? ¿Llenar una iglesia simplemente? To simply fill a church? ¿Llenar un salón simplemente? To simply fill a room? Iglesia, Church, no os conforméis a este siglo, do not conform to the patterns of this world, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, but be transformed by the renewing of your mind. para que comprobéis Then you will be able to test cuál sea la buena voluntad de and Dios, approve what God's will is, agradable y perfecta. His good, pleasing, and perfect will. Puede ponerse en pie, mi hermano. Can you stand? Tal vez haya algo en su vida Maybe there's something in your life que debe de ser renovado.